ଆଦି ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କର। ରସିକାଗଣ ନୃତ୍ୟ କର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ।
चुंबिलिणी सूर्यदेव हस्तगिरी चूड़ आगत जामिनी जगे विहंग मुकुल वृक्ष डाले लड़ती आश्रय मनर भाव किंकर काकली प्रकंपित वन फल सन सन शब्द करी दक्षिणा पवन कहूँ कि जीवगुण कर्म जाओ सर्वे निज धामे चढ़ी आसी कि रजनी राणी निज आभरणे हिंदी अंगे कृष्ण वर्ण सारी किए सुंदरी अकलंक सुधांश बदन निंदे बहु मृणल दंड दिशे कर पद्म कढ़ी जुड़ी अपूर्व सौंदर्य शरीर विराजे किबा देवी किबा गांधर्वी जहा थाउ भाग्य परिचय मागिबी हमको एक दिने सुर आले नृत्य गीत काले যৌবন গর্বে হই মত্ত তালহুড় হই না মোহর মরগতি দেখি সচিপতি অভিশাপ গেলে কক ঘরি বইলে উর্বশী মর্তে যাই ঘড়ি বেশে রহি থাও তুহি বহু কষ্ট পাও থাও বনে নিশি যোগে পাই নিজ রূপ দিবা ভাগে হইবু ঘটকি ସେହି ଦିନୁ ବନେ ପଡ଼ି ପାଉଛି କଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ दंडी नाम ख्यातम जगते अवंती नगरे जात राजा कुले आसी मृगया उद्देश्य यही वीरवासी न पाई शिकार आजी धिकार जन्मिला चित्ते फेरुथिली राज्य अभिमुखे वन फूल झिणिकांति कनक प्रतिमा छवितर पड़गला नेत्रे लाखिगला हृदय तहिरी रे तड़ित नयन एड़ाई दियो ही दासर वचन आस आस मोर राजभवन अश्व शाले अश्वंकर बेले दिन जाक रहिबु बंधनी हईले रजनी नहीं तोते प्रमोद भवनी प्रेमालापे कटाई मिशी हस्त मोर करहे धारण हे रसिक भाग्य बड़े भेटिली तुम्भंकु मिलिगला लुहा चुंबकरे तबाश्रय काटिबि जीवन चल राजा तब निज राज्ये
ତ ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ ହୋଇବ କି ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଭେଟ। କାହାର ବିନା ଧ୍ୱନି? ଦ୍ୱାରୀ ଦ୍ୱାରୀ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର କିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ऋषिराज प्रणाम चरण की है तू बीजे साधन विधि नंदन हे विधि नंदन आज बड़ सुप्रभात नेत्र होइल पवित्र आज बड़ सुप्रभात नेत्र होइल पवित्र देखी तम बदन विधि नंदन हे विधि नंदन। रखबार दास विनती आसी जो कार्य प्रकाश भी ताहा नारायण नारायण कौन कहि द्वारिकानाथ
ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଦଣ୍ଡି ଦସ୍ୟୁତା ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ସୁନ୍ଦରୀ ଘଟକିଟିଏ ହରଣ କରି ନିଜ ଅଶ୍ୱଶାଳାରେ ରଖିଅଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ଘଟକି ମହିମା, ସର୍ବଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ତାହାଠାରେ। ଅଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ଏକା ଦ୍ୱାରକାପୁରୀକି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କହିବି ତାହାକୁ, ଫେରାଇ ଦେଉ ସେ ନିଜ ମାନ ରଖି। ବିଧିସୁତ, ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଅ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ। ଦଣ୍ଡି ରାଜେ କହିବ ବୁଝାଇ, ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ନକରି ବିଳମ୍ବ, ଫେରାଇ ଦେଉ ଘଟକି ନିଜ ମାନ ରଖି। ଭଲେ ଭଲେ ଯଦି ଯାଏ ମେଣ୍ଟି ସବୁ କଥା, ହଇବ ମଙ୍ଗଳ। ଯେବେ ନାସ୍ତି করে ଦଣ୍ଡ ଧର, ଭୋଗିବ ସେ ସାଂଘାତିକ ଦଣ୍ଡ। ଯଦୁନାଥ ଶ୍ରୀଛାମରୁ ନେଉଛି ମେଲାଣି, ଫେରି ଆସି କହିବି ସମସ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଲୋ ଧାଇଆ ଧାଇଆ ଧାଇଆ, କିରେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଠାଇଆ? ଦେଖିବୁ ଗଲ ଚଣ୍ଡୀ, କିରେ କଣ ଆଣିଛ ହୁଣ୍ଡି? ଦେଖିଲେ ଆଖି ରଖିବ ଲାଖି, କାନ ହୋଇଯିବ ଭାଇଆ। ଏମିତି କଣ ହେଲା ରେ? ରାଜା ଘଡ଼ିକି କରୁଛି କେଲାରେ। ଆରେ ଯା 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 ଯା, ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପଛରେ, ରାଜା ହେଇ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ିରେ ମଜିଛି ଏଡ଼ିକି ଅଟୋଇ ବେହିଆ। ପରା ଫିଟେଇ ନଉଛି ରାତିରେ, କଣ ରଖିବା ତୁ ତାର କତିରେ? ସକାଳୁ ଉଠି ବାନ୍ଧେ, ଯେତେ ଧରି ତାକୁ କାନ୍ଦେ। ଧର୍ମ କର୍ମ ଶର୍ମ ଛାଡ଼ି ଏଣିକି କରୁଛି ଏଇଆ। ତୋର ନାଲ ଫାଟି, କଣ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇବ କାଟି? ଜାଣିଲେ ଦେବ ଶୁଣିରେ। କିଏ ଆସଙ୍ଗେ କରିବ ପଡ଼ିରେ? ଦେବର୍ଷି, କିନ୍ତୁ ଆଗମନ ଆଜି ଅଭାଗା ଘଟିରେ। ଘଟିଛି କି ରାଜ୍ୟମ ବିପ୍ଳବ, ପାହିଥିଲା କି ସୁଯୋଗେ ରାତ୍ର, ନୟନେ ଦେଖିଲି ତବ ରୂପ। ବିଧିସୁତ, ହିତେ କି ଅହିତେ ଏଥେ ଉପଗତ ଆଜି, ସନ୍ଦେହମ କରନ୍ତୁ ମୋଚନ। ହେ ଭୂପାଳ, ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ। ଆସୁ ଆସୁ ପଥେ ଦେଖା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ମୋର। ହୋଇଗଲା ବହୁ ବାକ୍ୟାଳ, କହୁଁ କହୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଙ୍ଗିତେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମତେ, ଆଣିଛି କି ଦଣ୍ଡିରାଜ ତୁରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେ ତୁରଙ୍ଗୀ ଅଟଇ ତାଙ୍କର। ନାରାୟଣ ପାଇଣ ସନ୍ଧାନ ପଠାଇଲେ ମତେ, ସେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ଦଣ୍ଡିରାଜେ କହ, ଫେରାଇ ଦେଉ ସେ ଘଟକି ଆମ୍ଭର। ହେ ନରେଶ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଘଟକିକୁ ପଠାଉ ମୋ ସଙ୍ଗେ, ନହିଲେ ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଋଷିରାଜ, ଚିରକାଳ କପଟି ସେ କୃଷ୍ଣ, ନ ଜାଣ କି କପଟ ତାହାର। କପଟତା ଶଠତା ମିଥ୍ୟା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦକୁ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହାଠାରେ। ଗୋପେ ରହି ଭଣ୍ଡିଲା ଗୋପାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସତୀତ୍ୱକୁ କରିଲା ହର। ଛଳେ ବଳେ ମାରିଲା ମାଉତ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅଟଇ ତାହାର। ଚୋରି କରି ଖାଏ ଦୁଗ୍ଧ ଦହି, ଚୋର କେବେ ନୁହେଁ ରାଜା ଦଣ୍ଡ। ସାର ମର୍ମ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯାଅ ଋଷି ଦ୍ୱାରାବତୀ କୁଳେ, କହ ଯାଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାୟକେ, ପ୍ରାଣ ଥାଉ ନ ଦେବି ଘଟକି। হে অবন্তীপতি, তুম্ভ মুখে নসাজে কথা। ଖଣ୍ଡେ ରହିଯା ଦଣ୍ଡିରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଖଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ। କାଣ୍ଡି ଦେବ ତତେ କାଣ୍ଡିଆ ବସାଇ, ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା ଖଣ୍ଡ। ଶୁଣି ନାହୁ କାନେ ଜନ୍ମି ତିନି ଦିନେ, ଶୋଷିଲା ପୁତନା ପିଣ୍ଡ। ଶୁଣି ନାହୁ କାନେ ଜନ୍ମି ତିନି ଦିନେ, ଶୋଷିଲା ପୁତନା ପିଣ୍ଡ। ବିଷନୀରକୁ ସେ ପିୟୁଷ କରିଛି, ଅଶୀଳ ଚାଳନ୍ତି ଖଣ୍ଡ। ଦୁର୍ବଳୟା ଗଜ ତେଜକୁ ଗଞ୍ଜିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା କଂସକ ଦଣ୍ଡ। ମୁଚୁ କୁଣ୍ଡ ନେତ୍ରେ ଭସ୍ମ କରାଇଲା, କାଳ ଦମନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ସ୍ୱୟଂବରେ ଆସି କେତେ କେତେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ଗୁଣ୍ଡ। ନନ୍ଦୀ ଘୁଷେ ଜିଣି ଆଣିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ନଥିଲୁ କି ତୁ ହି ଭାଣ୍ଡ।
ପ୍ରିୟସୀ, ଶୁଣ ଥରେ ଆଜିର ଘଟଣା। ମିଳିଲେ ନାରଦ ଋଷି ଆସିବ ଭବନ, ବୋଇଲେ ସେ ଦଣ୍ଡିରାଜ, ବେଶିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଫେରିଦିଅ ଘଟକି ତାଙ୍କର। ଶୁଣି ତର ବ୍ରତରକ ଉକ୍ତି କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ଅନ୍ତର। ଦହନ କଲାମ ହୃଦ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ, ଘୂରିଗଲା ମସ୍ତକ। ବହୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୋଇଲି ନାରଦୀ, ବେଗେ ଯାଅ ଦରବତ, କହ ଯାଇ ଯଦୁନାଥେ, ପ୍ରାଣ ଥାଉ ନଦେବି ଘଟକି। କୃଷ୍ଣ ସହ ବିପଦ ପାଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରେମ ନ ମୂର୍ଚ୍ଛିଲି। କହ ସଖୀ, କି ଉପାୟ କରିବା କହିବେ? हे राजन, एथि कार्य कल तुम्भे। कृष्ण दसी होई कहि पसिब गर्तरे। राम मंत्र भूली मनु, काम काम केते कण घोषिब तुंडरे। देव दानव मानव जहर नाम स्मरणे सदा व्याकुल, जहर आज्ञारे बासुकी धरा को फूल प्रकार धारण करिछि। छार तुमे तांको सहित कि प्रकार विवाद करि परिबो? हे मोर आश्रयदाता राजा दंडी, मो बाणी घेन कर। राजभवन परित्याग करी बारुण पंत चल। पांडव चूड़ामणि धनंजयर शरण पोषिबा। ରାଜୀବ ନୟନ, ତୋର କଥା ଅନୁସାରେ ତେଜିଲି ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗର, ତେଜିଲି ମୁଁ ରାଜ ଉପଭୋଗ, ତେଜିଲି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜି। କିନ୍ତୁ ନ ପାରିଲି ତତେ ଏକା ତେଜି। ତୋର ନାମ ମାଳା କରି ଯେହ୍ନେ ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ କହି ଘୋଷୁଥିବି ସଦା। ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଏକା ତୋର ପ୍ରେମ। ହେ ଅରୁଣାଧାରୀ, ଚାଲ ଏହି ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରବେଶିବା ବାରୁଣା କଟକ। आस आस दंडधर, तेज राज परिच्छेद, एक बस्त्रे चाली जिबा घरु। ବଧୁ ସୁଭଦ୍ରା, ଚାହିଁ ଦେଖ, ସଞ୍ଜ ନଈ ରାତ୍ରି ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଳଘଟ ନେଇ ଉଆସକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମାତା, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯମୁନା କୂଳର ଏଇ ବନ୍ୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତ୍ରି ଆଗମନର ମଧୁର ସ୍ୱର ଆତ୍ମାକୁ ମୋହିତ କରୁଛି। ହେଲେ ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖ ଦେଖ ବଧୁ, କିଏ এই ପୁରୁଷ ରତନ? ଆସେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଏକ ନାରୀ। ମନେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ପରି ଯାଉଅଛି ଜଣା। ବିପଥେ ଧାବଇ ସେହି କେଉଁ ଅଭିଳାଷେ। ଝାସ ଦେବେ କି ବେନି ଜନେ ଯମୁନା ଜଳରେ। ନିକଟେ ହେଲେଣି ଆସି, ଜଣାଯିବ ପୁଛିଲେ କାରଣ। କିଏ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ? କୁହ ନାରୀ, ନକରି କପଟ। नारी जाने नारीर मर्यादा,
ସ୍ଥାନ ତାହା ଜାଣିବ ବା କାହୁଁ। କର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମତେ ଚାହିଁ ରଖିକି ପାରିବ ତୁମ୍ଭେ ଶରଣ ଆମ୍ଭର। ତେବେ ସବୁ କହିବି କାରଣ ହେବ କି ରମଣୀ ତୁମ୍ଭେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରାଣୀ। ନାମ ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ମୁହିଁ ପାର୍ଥର ଘରଣୀ, ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ମାତା କୁନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ। କଲି ସତ୍ୟ ତିନିବାର ଏଥି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯମୁନାର ନୀର। ଅନାଥକୁ କେନ ଦେବ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତ କର ତବ ମନୋଭାବ। ଶୁଣ ତେବେ ଦୁଃଖିନୀର ଦୁଃଖ। मोते तारे बापू दुख हारे बापू मोर केही नहीं सही मोहि रे। नाम मोर बसी सुरपुर बसी भोग गुंजटी केते खुशी रे। অভিশাপ ঘোড়ে এলি মোরাতে দুঃখ মোর শোণ মাতা কুন্তি রে। মোতে তারিবাকু দুঃখ হারিবাকু মোর কেহি নাহি সহি মোহি রে। দণ্ডে দণ্ড ধর মতে রক্ষি ঘোর রস রঙ্গ করে কৌতূহল রে। প্রেম বলে কাটুথিলা কাল রে কালিয়া শিরার দোসাই রে। কথা অপমান কহিত প্রধান ডরাইলে দণ্ডী নরপতিকে। বইলে তু চাল কৃষ্ণ কান্তিকে তোরঙ্গে কি বেগে আসো রে। মোতে তারিবাকু দুঃখ হারিবাকু মোর কেহি নাহি সহি মোহি রে। কেহি নাহি সহি মোহি রে। কেহি নাহি সহি মোহি রে। বধূমাতা କହିଗଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି। ରାଜବାକ୍ୟ ହୋଇ ରୁଷ୍ଟ ଅତି ଜଣାଇବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଶେ। ତହୁଁ ହରି ବଧି ଦଣ୍ଡେ ରାଜେ ଘେନି ଯିବେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ମତେ। କୃଷ୍ଣଗ୍ରହୀ ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡଧର ତେଜେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ରଜନୀରେ ଆଜି ଆସିଛି ଦେବାକୁ ଝାସ ଏହି ଯମୁନାରେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମତେ। ଯେବେ ତବ ପତି ମୋର ରଖିବେ ଶରଣ ରହିବୁ ଆଶ୍ରୟ ତବ ରଖିବୁ ଜୀବନ। ନହେଲେ ଦେବ ପ୍ରାଣ ଯମୁନା ସ୍ରୋତରେ। ସ୍ଥିର ହୋ ସତୀ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ନକର ସେ କର୍ମ। ମୋର ପତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି ଆଜ। ଯେବେ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ରାଗ ଲାଜ ତେଜି ପାର୍ଥ ପାଶେ କରିବି ଗୁହାରି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଅଟଇ ତାଙ୍କର ରାଜା ଦଣ୍ଡି ଘେନି ରହ ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ କରିବି ପ୍ରସନ୍ନ ଖଣ୍ଡି ଯିବ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ମାନ।
ଦେବି ସର୍ବେ ଯିବା ମାତା ସଙ୍ଗେ କୁଆସ ମଧ୍ୟକୁ। ଯିବେ ପାଖର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥାଇ ମୁରା କିସରେ ଅଛି ଚାହି କହି ଖୁଡ ଖାରେ ଟିକେ ନାହିଁ ସେ ତ ଘୋଡ଼ିର ଭୂତ ଜାଣିଛି ଭୂତ ରାଜାକୁ ଦେଲା ଖାଇ ଦିନେ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଛକି ତ ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଚର ଟକି ଭଇଆ ବୋଲେ ମୋଡ଼ିକି ବେକ ତ ରକତ ଯିବଟି ଆଲୋ ଚାନ୍ଦିଆ ମା ଆଲୋ ଠିକ କଥା ଆରେ ଚାନ୍ଦିଆ ବାପା ସତରେ କଣ ଠିକ କଥା ଆଲୋ ଭଲ अद्भुत घटना किंबा नाचे बाबनेत्र मोर घटब कि बंधुरे विग्रह जाइथिले नारद महर्षि अवंती नगर बुझाई अवंतीनाथे आनीदेवे घटकी घटी को भंडीरा कि दंडी दंडधारी आज को होइला आसी शेष 2 दिन किंपा फेरी न आसिले सेबु एक आसिले कि घेनिन संवाद जय जनार्दन जगत जीवन दीन बंधु तारी जय जनार्दन जगत जीवन दीन बंधु हे विधि नंदन विलंब कि हेतु कहे कि कहिला दंडी नरनाथ कि कहिबि नारायण न
মোর মুখে তো বাদে সে মাগন্তে ঘটকি কোপ নেত্রে অনাইলা রাজা যেতে তোতে দেই অছি গাড়ি তাহা মু ন পারই কহি এই কথা কহিলা রাজন পূর্ব ভানু পশ্চিমে হইলে পর্বতে ফুটিলে পদ্ম যেবে অগ্নি লাগিব শীতল তথাপি ন দেব কেবে ঘটকি তোহর নিজ মুখে উচ্চ কথা শুনিলি চেকচড়ি চড়িগলা আপাত মস্তক ধমনীরে রক্ত হেলা উষ্ণ কহিলি দণ্ডিকি উষ্ণ সহ বিবাদ বাঞ্ছিলু কালি রণে হরাইবু প্রাণ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୂର୍ଖ ରାଜା ଦଣ୍ଡୀର ତ ପ୍ରାଣ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଛି ନାରାୟଣ ସନ୍ଧାନ ନେଇ ବୁଝିଲି ଘଟକି ସହିତ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଯାଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଛି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରକାପତି ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ଥିର ହୁଅ ଋଷି ପଠାଉଛି ଦୂତ ବାରୁଣକୁ। ଦୂତ ବାରୁଣ ବହନ ଯାଅ ଘେନିବ ଲେଖା ମୋଠାରୁ ଦେବଇ ଅର୍ଜୁନ ନିସଙ୍କୋଚେ କହିବ ତାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡଧର ଅଟେ ମହାଶତ୍ରୁ କେମନ୍ତେ ସେ ହେଲ ମିତ୍ର ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ସହ ହେବ ରଣମର ସ୍ଥିର ରହିବ କି କେବେ ସଖା ଧନଞ୍ଜୟ। ମହାବାହୁ ତବ ଆଜ୍ଞା ଧରି ଶିରେ ନେଉଛି ବିଦାୟ ଜଣାଇବି ଧନଞ୍ଜୟ ପତ୍ର ଦେଲେ ଲେଖି ଦେଇ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ କହିବି ମୁଁ ଶ୍ରୀମୁଖର ଆଜ୍ଞା। हे किरीटी शुणी धार्मिक पांडव किंतु प्रत्यक्ष देखली आज करछ जो पण मुखे जाने मुहि नटली पता पण रक्षा राज्य कल विसर्जन से ही पण न भूल के बाहु को भरोसा करी तब करिछि मो प्राण समर्पण तोहरी सम्मुखी। हे गोपाल कह नाई छलबल करी वाक्य भ्रष्ट नहिबी मु केबे एते किंप भय दंडीराज क्षात्र धर्म करिछ पालन करी नह निज कर्म किछि निर्भय रे रह राजा बारुणा कटके कह तू तो किंपा आगमन एठी अति शीघ्र कह मोर पासे। हे पांडव चूड़ामणि पठाइले द्वारिकाधिपति तब पासे कहबाकू किछि अवंती नगरपति दंडी नराधम चोरी करी घोटकी तांकर नदेला तो मागंते श्रीकृष्ण नारदंक ठारू शुणी विपद आशंका प्राण भय आसीछि पलाई तबाश्रय करिछि ग्रहण एक आत्मा हरिर तुम्भर जेहु अटे ताहांकर शत्रु से नुहि कि तुम्भर गांडीबी कहिछंती हरि बंधुरे विद्रोह न कर आपण छाड़ी दियो दंडी नराधमे से मुखे निंदिछि गोविंद सेही मुख छिंडाइबे तार घटकी को घेनी जिबे द्वारकापुर को पत्र एक लिखिछंती प्रभु पाठ कले जानिबे आपण। दूतवर जहा कहिल तुम्भे ता लेखा अछि पत्रे सुन दूत मम वाणी कहिब सकांक जदि विप्र छाड़ी दब देवता पूजन वैश्य छाड़ीन वाणिज्य करे कार्य चंडाल जपे गायत्री छाड़ी मध्य पशुबध केबे जाई क्षत्रि धर्म छाड़ी बई मुहि। तृतीय पांडव जुक्ति युक्त कथा नुहे कि धर्म देखाओ वीर से ही धर्म नथिला कि पूर्वे केउ धर्म शास्त्रे अछि मिथ्या कहिबार द्रोणाचार्य मृत्यु कथा नाही कि स्मरण पीयूषीर कन्या को हरण करिबा अछि केउ शास्त्रे क्षत्रिय हईन तुम्भे विराट राज्य रहिलो होई एक नारी कह वीर एकबण धर्म चलुथिला समस्त अन्याय एते बेले न चलुची किंपा तुम्भ पाई केते कष्ट सहिचंती कृष्ण तुम्भे रथी से पुणी सारथी
ଏହି କିତା ପ୍ରତି ଉପକାର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଅଦମେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶିଲି ତାହା। ଦିନେ ସଖା କହିଛନ୍ତି ମତେ ମତେ ପଛେ ନିନ୍ଦିବୁ ଅର୍ଜୁନ ନ ନିନ୍ଦିବୁ ଧର୍ମକୁ ମୋହର। ଧରିଅଛି ଧର୍ମର କେତନ ସେହି ଦିନ ଅଛି ମୋର ମନେ। ଶପଥ ସାଗରୁ ଯେବେ ଶୁଖିଯାଏ ପାଣି ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଯେବେ ବହିବ ବସନ୍ତ ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେବେ ହୋଇବେ ଅମର ନ ଛାଡ଼ିବି ଦଣ୍ଡି ନରନାଥେ। ଯେବେ କ୍ଷତ୍ରି ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବି ନ ଧରିବି ଏ ଗାଣ୍ଡିବ କରେ ନ ଧରିବି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ନ ବହିବି ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର। ଯାଅ ଯାଅ ଦୂତ ଏହି କଥା କହ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ। ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଇଁ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ଏ ଦାସର। ସାଧୁ 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 ନାହିଁ ଏ ଗୁଣର ତୁଲ୍ୟ ତ୍ରିଜଗତ ମଧ୍ୟ ନହିଲେ ବିଜୟ ନାମ ଧରନ୍ତ କି ପାଇଁ। ଦମ୍ଭ ହେଲା ହୃଦୟ ଏଥର। ହେ କିରୀଟି କାଲି ଯେବେ ବାଜିବ ସମର ଜିଣିବ ନା ଯାଦବ ପତିରେ। ଜାଣିଥାଅ ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ ତ୍ରିଦଶ ସହିତ ଯେବେ ନର ନାଗକୁଳ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବେ ମୋହ କରୁ। ଗାଣ୍ଡିବେ ସାୟକ ସନ୍ଧି ଛାଇବି ଗଗନ ଉଡ଼ାଇବି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମିଷ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖିନ ଗାଣ୍ଡିବ ବିକ୍ରମ ହରିପଦ ଭରସା ଯାହାର ତାର କିସ ଭୟ ଏ ଜଗତେ। ହୋଇଲାଣି ଆହାର ସମୟ ଚାଲ ଦୁହେଁ କରିବା ମଣ ହିଁ। ସାଧୁ 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 मुनिश्रेष्ठ फेरी दूत बारुणारू आसी संवाद कहला मोर पासे रण चाहे तृतीय पांडव न चाहिला बंधुपण मोर कर एक कार्य मुनि। जाबे गे अमर पुरा विधि कुमारा जाबे गे अमर पुरा विधि कुमारा। इंद्र नई ऋतु सह आसिबे तुलित जम इंद्र नई ऋतु सह आसिबे तुलित अरुण वरुण कुबेर जाबे गे अमर पुरा। कैलासरे ईशान काली की करे मरण कैलासरे ईशान काली की कर मरण कुरुक्षेत्रे हेब समर जाओ जाओ विधि कुमार। देवगण निमंत्रण बहनासी करिण देवगण निमंत्रण बहनासी करिण जनाई आदेश आमर जाओ जाओ विधि कुमार। कृष्ण अर्जुने रण कहिब सब कारण कृष्ण अर्जुने रण कहिब सब कारण भणे वैष्णव
ଯଦୁନାଥ ଯାଉଛି ମୁଁ ମନ ଜାନେ ଚଢ଼ି ଜଣାଇବି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯା ଆସିବେ ସକଳ ଦେବେ ଚଢ଼ି ନିଜ ଜାନ କର ହରି ଯୁଦ୍ଧର ଭାଷଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭାଇ ବଳରାମ ଘେଣି ଯାଅ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଆଉ ବାଦ୍ୟ କାରକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କରିବ ଛଉ ମହାଚକ୍ର ଚକ୍ରତର କେ ପାରିବ ବୁଝି ଯେ ପାଣ୍ଡବେ ଜୀବନ ତୋହର ଯାହା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱୀ ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଥିଲୁ ହରି ଜାରଣେ ସାରଥୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଯୋଗେ ବିରାଟ ରୂପ ପୁରୁଷ ତଳେ ତାହାର ପୁଣି ହୋଇବୁ ବିରୋଧୀ ଭଗ୍ନି ଦେଇ ବରିଛୁ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ନାସିବୁ ତୋର ଉଚିତ କି କୃଷ୍ଣ କେବା କାଟିବ ତୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାୟାଜାଲ ପରାପର ନାହିଁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତ ତ କ୍ରୀଡ଼ାର ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ନହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ଏକମାତ୍ର ବଳା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରନ୍ତା କି ଚକ୍ରଭ୍ୟୁହ ପଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ତୋର ହରି କେବା ତତେ ଦେବ ଏଥେ ବାଧା हे अनंत जुगे जुगे अवतार तुमर मोहन सत्य नृसिंह शेष देव त्रेता जुगे श्रीराम लक्ष्मण द्वापर जुगरे आमे कृष्ण बलराम दुर्जन दलन हेतु अवतार मर्ति जुग शेषे भाव लीला सारी तुम्हें जीव पाताल प्रदेश मु सहिबी अनंत सह जहाँ सबू देखुच एथि से मोर क्रीडार झलक नहीं किछि सारमर्म एथि चल भ्राता जीवा कुरुक्षेत्र संगे नहीं मोर लक्ष्य असाणी नंदन कले हरि युद्धर घोषणा निजी शेषे बाजिब समर देइछि आदेश मुई सज होई पांडव बाहिनी रहिचंती तरुण प्रदेशे आनंदे फुलुची छाती तांक कृतार्थ होइबे प्राते कृष्ण दर्शने नाथ स्फुरु अछि वाम नेत्र मोर निश्चय तुम्हे हेब रणजयी नाथ एतिकी मागुणी मोहर नाथ एतिकी मागुणी मोहर काली रणେ प्राते जीवा बेळे मोटे संगे घेनी हेब बाहर एतिकी मागुणी मोहर
যুক্তিযুক্ত কথা যা কহিল, কিন্তু গলে রণে লজ্জা হব মতে। যদি ভক্তি থিব রঙ্গা চরণে, পালিথিবি ক্ষেত্রী ধর্ম, শতকৃষ্ণ কি করিবে মন? লক্ষ বার কাটন্তে ମୋ ଶିର, ଚକ୍ରଦାଢ଼ ଜୀବ ବକ୍ର ହୋଇ, ଅନ୍ୟ ବାଣ ଦହି କିମ୍ବା ଛାର। ସତୀ ତୁମେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ନହେବ ବିଫଳ, ରଣଜୟୀ ହେବ ଏ ଅର୍ଜୁନ। ଯାଅ ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ତପୁରେ ନିୟ ହେ ବିଶ୍ରାମ। ଭ୍ରମେ ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଫଳାଫଳ ସବୁ କରି। ଦେବଗଣ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସିଲି ମୁଁ କୈଳାସ ପଥେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆସିଯିବେ ସର୍ବଦେବ ସୈନ୍ୟ, ହେଲା ଆସି ସମୟ ନିକଟ। ଏ କଣ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଘଟିଲା ଅମ୍ବର, ରବି ରଥ ହଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ। ଶୁଭୁ ଅଛି ଦୁନ୍ଦୁବି ଶବଦ, ଆସିଲେ କି ଅମର ନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଦେବସେନା କୂଳ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଅଗଣିତ ଦେବସେନା କୂଳ। देख भैरवत चढ़ी सचिन्नत तिरंगे करई गति, करे वज्र तार दिशे की सुंदर चारि मेघ चौपति। आरोही मराळ आसे अष्टडोळ, कमंडल दमे साजे, दक्षिणे त्रिदंडी दंडी बाकु दुष्टे, कोटिए आदित्य गंजे। अखर वाहन चढ़ीण बहन आसई वरुण राजा, रासप्रस्थ हस्ते धरिछि जेमते उड़ाइब जय ध्वजा। विमाने आसई कुबेर प्रफुल्ल बालक घेनी, रुद्र परे अछि नयन बुझिछि एहि सूर्य पुत्र शनि। तारा गणे भूषि होई आसे शशि, अश्विनी कुमार तुले, कालदंड हस्ते यमराज विजे, भयंकर दिशे घरे। कालदंड हस्ते यमराज विजे, भयंकर दिशे घरे। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସିଗଲେ ସକଳ ଦେବତା, ଶିବ କିମ୍ବା କରିଲେ ବିଳମ୍ବ, ଭୁଲିଲେ କି ମନ ମୋର କଥା। ଭୋଳାନାଥ ବଳ ହୋଇ ବସିଥିବେ ଯେବେ, ପକାଇ ଧାତୁରା ଭାଙ୍ଗ ଆପଣା ଗରବେ। ହୁଙ୍କାଇବ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଳବାନ କି? ଶୁଭିଲାଣି ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ରଡ଼ି, ବିଜେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ।
से नेत्र मुकीण गंजी पत्र वैष्णव बोले मुहि कही बाई बजे डम्बरुडी नाचे शंकर देव धै 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 बजे डम्बरुडी हे महेश तब दर्शने मन हईला आनंद कहांती आनंदमयी अर्धांगी तुंग आसिले मम पक्ष सर्व एकमात्र अपेक्षा कालिंगी आसीगले आरंभिबार हे आराध्य आसुछंती सर्वे पछे पछे योगिनी गण हुएण बेष्टित एई सुण योगिनी कुहाट गाउछंती विनाशर गीत नारायण असाध्य कि अच्छी जगते ताहा पुणी हरिभक्त पक्षे आसीचंती जेते देवकुल जानी अछि समस्तक बल शिव ठारू पाई अछि पाशुपत अस्त्र पुणी माता ठारू अक्षय तुणीर पुणी देवकुल आसीचंती जेते बल मुई जानिछि हेंक निर्वात कवच राक्षसर भय जेबे छाड़ी पळाइले स्वर्ग इंद्रंक आदेशे नासिली राक्षस तार साखी मसीर किरीटी कह हरि केबा रण करिब मतुले तुम संगे एका मोर होई नाही रण हे महाचक्री धर चक्र मो विनाशे भक्ति बाणे छेदिबी चक्र को आन बाण नाही आवश्यक प्रभु ठारू भक्तर परास्त सुनी नहीं कहीं देखी नहीं नयन जुगल न डरिब केबे भी अर्जुन हेब आज मनसाध पूर्ण देखो देखो सकल विभूति केड़े टाण करई गांडी पेशिबा सकले अस्त्र चलो एकाबे विनाशिबा गांडी भी अर्जुन हे किरीटी वृथा किंपा लड़ुछो मरण छाड़ी दियो दंडी कुलंगा प्राण नासी नेबी मु घटक ता नहले रणस्थळू कर पड़े हे गोविंद लज्जा नहीं तिरे मुखे तब करिछि प्रतिज्ञा जन नटळिब केबे मारिले मरिले मोर
ଦେଖିବା। ଏକ ବଜ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅଚିତ ବଧ, ଏକ ବଜ୍ର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଏକ ବଜ୍ର ଯମ କାଳଦଣ୍ଡ, ଏକ ବଜ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ, ଏକ ବଜ୍ର କାଳୀଙ୍କର ଖଡ୍ଗ, ଏକ ବଜ୍ର ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ, ଏକ ବଜ୍ର ବରୁଣ ହସ୍ତେ ବାସ ନାମ ଖ୍ୟାତତା ଜଗତ, ଏକ ବଜ୍ର କୁବେର ବହଇ ନାମ ତାର ଅଟୋଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଉତ୍ତଳର କର ଏକା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରହାର ଅର୍ଜୁନେ, ନିଶ୍ଚେ ନିଶ୍ଚେ ମରିବ ପାପିଷ୍ଠ। ସତ୍ୟ ଉର୍ବଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ରଖାଇଲ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଟେକ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ କାଳେ କାଳେ ତୁମେ। ଯାହା ଘଟିଲା ଘଟଣା
ଉଦ୍ଧାର ଉପଲକ୍ଷେ ମାତ୍ର। ନିଜ ପଣ ରଖିଲା ଅର୍ଜୁନ, ଅପମାନ ପାଇଲୁ ଶୁକ। ଚାଲ ଚାଲ ଦେବଗଣେ, ଫେରିଯିବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନେ। सुंदर